आलो आलो ये बेले लाइन जीवार थिला ये अंधार रे किछि भी देखा जाउनी कौन करबी अंधार रे सबुआड़े जलुची सार रूमटा कौन अंधार है ना सबुआड़े तो लाइन अच्छी सार रूमटा कहीं अंधार है बोधे फ्यूज चल जाए कि देखिया कौन है कौन अंधार बा किछि देखा होने देखा जाउनी अंधार रे ले बोलो मो छाती उपरु किए दीटा क्रिकेट बॉल फोपाड़ी देला आयो तमे कहीं मो छाती उपरु क्रिकेट बॉल फोपाड़ी मो छाती आड़ सब भांगी देबो ना कोन मु काहे फिंगी मो तमे त निजा आसी मधुरी पिठे गलो अच्छा तमे क्रिकेट बॉल ओळेई की बुलुछ की नाही तो आउ बुलना तो मो धीर तुम पिटिएले एते दूर मते काटला काहे की एई मासब मु ट्रैफिक पुलिस रे जॉइन करची हार्ट ट्रेनिंग जगो मो देहटा पूरा लुहा परिका टाण हो जाईची सेति पई काटुथबो हेले तमे किए कोड छेड़ा जे किछि देखा जाउनी मते ए अंधार आइता मु तुमको तो देखि पाउनी तमे मो का आवाज रु जानि पाउना मु किए ना ना जानि पारुनी जानि पाउना हां मु भाउ जे कॉन्स्टेबल आर्त त्राण ओहो आर्त भाई तमे ए तितिली किलो हां हां मु तितिली अंधार तो है किसी कुआर देखा होने सबुआड़े जलुची सार रूमटा कहीं अंधार है बोधे फ्यूज चल जाइए देखला लाइन टा गला कोडे मला सीना मत देखा मु जाई देखिबी ए कौन करिया कहलु सार को रूम रे मु फूल हार गुड़ा टांगी बोली नहीं आसतली आ सार को रूमटा अंधार है कि देखा जानु को जगह टांगी कौन करबी कहलो ये अंधार रे अधा सजेची सार बेडरूम लाइन टा चली गला हाबा कोडी कोडी टंगाई भी से कथा हम भाबुजी अच्छा तितिली कोन ए तितिली कोन अच्छा तो पाखरे टॉर्च वाला मोबाइल अछि की ना ना मु आनिनी कोन हला मा छुआ छाड़ दो मोबाइल छाड़ुनाती ये मोबाइल की छाड़ दे मु आनी नहीं की कथा सारंकर आज बास राती मु मोबाइल आनी कोन करबी मला मु फेरे मो नै आइछि केमिति बास राती सारे बासर कर तू बासर करबी नानी फूल हार उरा धरजी मते मोबाइल टा मो पॉकेट रे हाथ पुरे काढिया पय मते अबागिया होउछ जदी हाथ पुरे काढे हार गुरा को अडुआ हाजिबो तू गोटे कथा कहलु कोन मो पॉकेट भितरे हाथ पुरे मो एंड्रॉइड सेट टा को बाहर कर देलु हौ बाहर करची अडुआ हे पछ कर को हाथ पुरौछ अरे मु कोन करबी देखा जाउनी देखाउने कोन से हां एटाटी ए छाड़ बे इबे छाड़ बे बाहर उनी परा सेटा बाहरी बनै बे इबे छाड़ बे ए छाड़ अरे मो बोउलो ए आर्त भाई मु जोटा धरथिली सेटा त एंड्रॉइड सेट नु ना ताले सेटा कोन सेटा मो बॉडी सेट हे मो बोउलो मो हाथ ए कोनला तितली तो हाथ कोनला पापा मो हाथ कोन हि जातो कोनला हाथ कोनला कोना बधिरा है जाई थबो काई कोन टाण बरफ धरी पकैलु की मु जाननी हव हाथ काई मि छोट छोट बच्ची ना ना एंड्रॉइड सेट बदल रे से मो बॉडी सेट को धरी पकेला कोन पापा सब यातरी पई कोन हिची यात भाई मते कहले ताको पॉकेट रे हाथ पुरी ताको एंड्रॉइड सेट बाहर करिया पई अच्छा मु हाथ पुरी कोन धरिली के जणी ता परठु खाली मो हाथ अच्छा तो होतावा कोनला अरे मो झियो तो पकड़ के हाथ पर लाबी अरे टुका हैं मो झियो तो पकड़ के हाथ पर काय विरक्त हो तो कहलो काय हाथ काय विरक्त हो कथा आगे सुनो तबे विरक्त हो कोन कहलो कथा कहले कि सार कराजी बासर राती मु सार को रूम रे फूल हार गुरा टांगे मणी नै कि आस्तली मु आसा देखा सब आड़े जळुची सार को रूम टा अंधार आइछ ना कोउटी टांगी ए कथा भाबुची हार गुरा धरची मु तितली पचाली मु तोर टॉर्च वाला मोबाइल अछि की से कहला मु आनी नै अच्छा 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 पॉकेट भीतर तो मोर मोबाइल टा अछि मत हार गुरा धरची मत बाहर करे भारी अकळे हला जदी पॉकेट भीतर हाथ पुरे की मो सेट टा बाहर करी हार गुरा अडु हाई जिवो तेनु मु ताको कहली मु कहली मो पॉकेट भीतर हाथ पुरे की मो एंड्रॉइड सेट टा बाहर कर देलु अच्छा आसे का मु को जानि से बा पॉकेट बदले डाना पॉकेट रे हाथ पुरे दबो काई तम डाण पॉकेट में कोन रखथल की काई डाण पॉकेट रे कोन रखितलु की हाथ छोट छोट बच्ची ना डाना पॉकेट टा मोर चीरा थेला पापा मो हाथ जा रे निम साबुन लगे हाथ धोई पके बुझा अरे डिटेल पानी कॉन्स्टेबल को साहस रे फ्यूज सजरिबा को आगे जेतले रे को साहस रे आगे जे तम को तुम विरक्त हो ना मु कहूची तमे विरक्त हो ना तमे जानि ना आ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रे मोर भल दक्षता अछि ना हां मु से लाइन 7-8 वर्ष काम करछि हां कुहना से संघर्षमय कहानी सुनिले छाती फाटी जीवो मु कम खुंट चढ़िछ छाती फाटी जीवो कम खुंट मु चढ़िछ अच्छा कम टेस्टर मु खाइछ कम टेस्टर हां मु ट्रांसमीटर हाथ मार दी हां
আচ্ছা আচ্ছা কইলু কইলু সে ছাতি পেটা কাহানি টিকে ଭଲ শুনিবা ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନା কইলু দে ଏମିତି ସେ କଣ କାହାଣୀ କି ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଛାତି ଫାଟିଯିବ। কইলু কইলୁ ସେଦିନ ଥାଏ 2019 ମସିହା 27 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖ 2019 ମସିହା ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳ ପ୍ରବଳ ଖରା ବାତ୍ୟାର ଠିକ 3-4 ଦିନ ପରର ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା। ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସଡିଓ ପାର୍ଥ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆର୍ଥ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର ବରଚଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମର ବିଲ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରୁ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ତମେ ଯାଇକି ଟିକେ ତାରଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦିଅ। আচ্ছা আচ্ছা কোন জয়েন্ট কইলু କଥା ସେଠି ନାହିଁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳ ବିଲ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ପାଚିକି ଲାଲ। ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରହିଲା ନା ହୁଡୁଡୁ ମଉସା? ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହଁ। ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳ ହଁ। ବିଲ ମଝି ଖୁଣ୍ଡ ପଚିକି ଲଲ। ବା ତାପରେ ମୁଁ ଚଢିଲି ଆଉ ବୁଝିଲ? ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିଲି ଆଉ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିକି ତାର ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ জয়েন্ট কইলু ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଉପରୁ ଥାଇକି ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଲଗେଇଲି ଫୋନ ପାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ତାର ଜଏଣ୍ଟ କଲି ଆପଣ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହିକି ଦି ହାତ ଓହ୍ଲେଇଛି ଫାଟିଗଲା ଫାଟିଗଲା? ଫାଟିଗଲା କଣ ଫାଟିଗଲା? কোন শঙ্খ କଣ? ନା ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଳା। ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ପକା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳ ବିଲ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ପାଚିକି ଲାଲ। আচ্ছা তারপরে ଦି ତିନି ହାତ ଓହ୍ଲେଇଛି ଅନେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ଦିଟା ଷେଣ୍ଢ ସିଙ୍ଗିରା ସିଙ୍ଗିରି ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି। ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ପକା এপ্রিল মাস ହଁ ধু ধু খরা বেল ହଁ। খুঁট পাচি নালি ହଁ। তলে ষণ্ଢ ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ତଳେ ପେଣ୍ଟ ଫଟାସ। ଏତିକି ନୁହଁ ଆଉ? ଖରା ଦିନେ ମୋର କୋଳ କନ୍ଧା ହୁଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶଳା ପେଣ୍ଟ ତଳେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ଚିନ୍ତା କର ମନେ ପକା ବିଲ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳ ପାଚିକି ଲାଲ। ମନେ ପଡିଲା ନା? এই, সে কথা ছাড়বে আগ কহ সে যে ষণ্ଢ দিটা গলে কিনা ରୁହ ବିଲ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ପାଚିକି ଲାଲ ସେ ଖୁଣ୍ଟକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିକି ମୁଁ ଓଳିଛି ମାନେ ମୋ ଶରୀରର କୋଉ ଜାଗା ଖୁଣ୍ଟ ଧିରେ ଲାଗିଥବ। এ, বে ষণ্ଢ কুয়াড়ে গলে সে কথা কহ ଉପରେ 11 କରି କରେଣ୍ଟ ତଳେ ଷଣ୍ଢ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଓଳିଛି ହଠାତ୍ ମୋ ନାକରେ ବାଜିଲା ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଲେଟର ବାସ୍ନା। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଲେଟ? অন্ডা এরা অন্ডা আমলেটে বিল মধ্যে কোটা আসবে এই ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ ତମେ କଣ କଲ ତମେ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ଲକ ପୋଡ଼ିଦେଲ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ କେମିତି ତମେ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲ? তামানে ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା? এই রে তামানে তোরা ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯେମିତି ଅନେଇ ଦେଇଛି ଷଣ୍ଢ ଦିଟା ପଳେଇଛନ୍ତି ସାଇଁ 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 ଖୁଣ୍ଟରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲି 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 ଦୌଡ଼ି 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 ସେଟା ବାୟାବର ଦାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଚୁଆ ଥିଲା ଯାଇକି ସେ ଚୁଆ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଇଲି ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବସିଲି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ବସିଛି। ହଁ ଲାଗିଥିବ ଲାଗିଥିବ। 4 ଘଣ୍ଟା ବାଦ ଉଠିକି ଆସିଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ମୋର ଅଛି ଆଉ ଆମଲେଟ ହେଇ ନଥିଲା। ହେଇନଥିଲା? ସେଇ ଖୁଣ୍ଟୁକୁ ଧରିକି ଶପଥ କରି କହିଲି ଏ ଚାକିରି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ ବରଂ ଖାଇବା ବିନା ମରିଯିବି ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ ଶପଥ କରିକି ଆଇଲି ଏ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଇତିହାସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଇତିହାସ ଶୁଣଉଛୁ ରେ ବାପା ମୋ ହାତ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ପଚାର? ଝିଅ ହାତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଇଁ ବାଚିବେ 5 ମାସ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟୁରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ସିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଯାଇନି। ଶଳା ଗରମ ଦେଖଉଛୁ ମତେ ଅନାନି ଏମିତି ମାରିବି ବିଲ ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ତ ଗାଲ ପୁରା ନାଲି ହେଇକି ମତେ ମାରିବ ତ ମାରି ମତେ ମାରିବ ତମେ ଜଣେ ହୋମ ଗାଁରେ ମୁଁ ହଉଛି କବ ମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ ତମେ ମତେ ମାରିବ ମୁଁ ଏମିତି ମାରିବି ତମେ ଜନନୀ ଗାଡିରେ ଯିବ। ଏ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଝଗଡା ଲାଗୁଛ କହିଲ? ହାତ ଉଠେ ହାତ ଉଠେ ଆବେ ହେ କିଏ ସାର୍ ଆସିଲେଣି
ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି କଣ ସାର୍ ଆସିଲେଣି ଯାଉନ ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ମୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ ବାହାର କରିବାର ମଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଇ ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଆସିଲେଣି ଯାଅ ଶୀଘ୍ର। ଓହୋ ସାର୍ ନା କହିଲି ବୋଲି ଦୁହେଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ନହେଲେ ଏଇନେ ବାସର ଘରକୁ ଖେନ୍ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କି ସୁନ୍ଦର ଖଟ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ ବିଛା ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଇସ୍ ମନେ ହଉଛି ଏଇ ଖଟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଲେ କଣ ଲାଭ ଯେ ଇଏ ଆତ ଭାଟ ଯଦି ପଟି ଯାଆନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ଖାଲି ଚୌକା